اور انشاءاللہ پھر روٹیٹ کرتے ہیں. جی اوسی بھائی. جی پہلے تو ہم یہ الیکشن کے متعلق کی بات کر رہے تھے. تو جی یعنی کہ ان کے پاس اگر الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن ہونے کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس صرف ایک حل ہے اپنی حکمرانی کو قائم رکھنے کا اور امریکی ایجنڈے کو پاکستان میں عمل درآمد کروانے کا، اسرائیلی ایجنڈے کو پاکستان میں عمل درآمد کروانے کا. ان کا صرف ایک ان کے پاس ہتھ کنڈا ہے کہ ان الیکشن کو ہائی جیک کر لیں. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کچھ وہ اس طریقے سے کریں گے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. اوسی بھائی. جی سوری میں اپنا بی ایف ٹی بھائی میرا بیچ میں فون ایک آ گیا. جی تو اس کا بھائی ان کے پاس یہ ہے کہ یہاں مکمل طور پہ بھی پی ٹی آئی کو اگر ان الیکشن سے ایکسکلوڈ کر دیں، نکال دیں، تو بھی ان الیکشن کی جو قانونی حیثیت، اخلاقی حیثیت ہے، جسے لیجیٹیمیسی آپ کہتے ہیں، وہ برقرار نہیں رہے گی. تو وہ پی ٹی آئی کا مطلب ہے کہ پاکستان کی 90% عوام ان کو اس میں شمولیت کی اجازت بھی دیں گے اور ان کی آواز کو توڑا اور موڑا بھی جائے گا. یعنی کہ کٹ انٹو سائز جسے آپ کہتے ہیں. یعنی کہ اگر پی ٹی آئی کی مثال کے طور پہ بنتی ہیں سیٹیں 200، مثال میں دیتا ہوں ایک، تو اس کو کٹ انٹو سائز کر کے ہو سکتا ہے 50-60 تک کسی حلقے میں آپ کو نیچے کر دیں گے، کسی میں اوپر لے جائیں گے. یعنی اس طرح کی کوئی کمپوزیشن بنا کے تاکہ ہو سکتا ہے ایک کے پی کے کا صوبہ بھی دے دیں، رائٹ. تو اس صورت کے اندر جو عوام کی شدت ہے، یعنی کہ عوام کی جو جسے کہتے ہیں کہ ری ایکشن ہے، اس کی شدت کو کنٹرول کیا جا سکے گا اور اپنی مرضی کی حکومت بھی ان پلیس آ جائے گی اور جو آپ کے الیکشن ہیں ان کو لیجیٹیمیسی بھی مل جائے گی. تو وہ کچھ اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ اس کو اپنے چیس بورڈ کو اس طریقے سے فیلڈنگ کو وہ سیٹ کریں گے. تو ایک یہاں بڑی اچھی بات کی ہے ابو حمدان بھائی نے، تو اسی پہ میں اگلا سوال رکھتا ہوں بی ایف ٹی بھائی، کیونکہ یہ بھی الیکشن سے متعلق ایک چیز ہے. اور باقی فوجیوں نے تو کل ان کا بیان آپ نے دیکھا ہوگا، وڈے کا جو کتا ہے ان کا فوجیوں کا، تو اس کا بیان تھا کہ اگر میدان خالی بھی چھوڑ دیا جائے، یعنی میدان میں سے سارے کینڈیڈیٹس کو نکال بھی دیں، تو بھی نون لیگ چوتھے نمبر پہ آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فوجیوں کا کتا اگر بھونکتا ہے تو وہ کیوں یہ بیان دے رہا ہے؟ اس میں تھوڑا سا آپ جسے کہتے ہیں انڈر دی لائن اس میسج کو سمجھیں تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اگلی جو الیکشن کے بعد متوقع حکومت ہے وہ ایک ہائیبریڈ حکومت آئے گی. کہ اگلی جو الیکشن کے بعد متوقع حکومت وہ بھی ہائیبریڈ آئے گی. یعنی کہ اس میں اگر نون لیگ جو سمجھتی ہے کہ ان کو اکثریت جائے گی، یہ میرا خیال ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی صورتحال ہوگی. یہ ایک آدھا تیتر آدھا بٹیر جیسے 2018 کے اندر خان صاحب کو حکومت دی تھی اور پورے 3.5 سال بلیک میلنگ ہی کرتے رہے، اور بالآخر خان صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ جو بندہ اپنی ذمہ داری لیتا ہے فیصلہ بھی وہی کرے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس کے اوپر ملبہ پڑنا ہے فیصلے کی بھی اس کو اختیار دیا جائے. تو فیصلے تو پیچھے بیٹھ کے جو فوجی کر رہے تھے، باجوہ کر رہا تھا، الیکشن کمشنر یہ لگانا ہے، نیب کا جو ہے وہ لگانا ہے، وہ آج وہی جسے کہتے ہیں پنجابی میں کہ ہتھاں دی ہماریاں منہ نال وہ جو گانٹے ہوتی ہیں، ہتھاں دی ہماری منہ نہ کھلنی پہنی ہیں. تو وہ جو ہماری اس وقت کی جو یہ ایک اندھا اعتماد تھا، اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل، بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے آج. تو ایک تو یہ ہے. تو بو حمدان بھائی نے جو بات کی کہ یہ، اور یہ کاکڑ نے بھی اسی کو ری آئیٹریٹ کیا تھا اس بات کو کہ یہ دینے جا رہے ہیں امریکہ کو اڈے. ٹھیک ہے، انہوں نے سیکیورٹی کا ایک ڈرامہ کیا، اپنے لوگوں کو مروایا. آج کی بھی خبر تھی کہ فائرنگ ہوئی ہے، شاید کچھ اطلاعات آ رہی تھی باجوڑ ایجنسی سے. تو دہشت گردی جو ہے اس کا ہوا کھڑا کرنے کے بعد یہ پھر امریکہ کو یہ قائل کرنے میں شاید کامیاب ہو چکے ہیں
کہ ہمارے ملک میں چونکہ دہشت گردی ہے تو دہشت گردی کو اگر ہم نے نہ روکا تو پھر طالبان ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی ایک اسلامی حکومت آ جائے. میرا خیال ہے اس قسم کی کو گولی انہوں نے دی ہے جا کے امریکیوں کو, اور اڈے دوبارہ سے وہ امریکیوں کے یہاں ہیں. تو اس پہ بھی ایف ٹی بھائی یہ اس طرح یہ سوال ہے, ذرا اس کو لے کے آپ آگے چلیں. میرا ایک ذرا فون آ رہا پلیز. ٹھیک ہو گیا چودھری بھائی, آپ کے پاس آتے ہیں پہلے چودھری مبشر جی. آپ اس پہ اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے تو پھر انشاءاللہ روٹیٹ کریں گے. جی بسم اللہ چودھری بھائی. مدثر سوری جی, چودھری مدثر بھائی آپ کے پاس آتے ہیں, بسم اللہ. جی چودھری بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا بزی ہوں گے, میں عظمت بھائی کی طرف آتا ہوں. جی عظمت بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر آواز آ رہی ہے. وہ نیچے رکسی آپ کے آئی ہیں, ان کو ایک سیٹ دیں پلیز. ٹھیک ہو گیا, آپ کوشچن کریں, آپ ہی بلکہ کوشچن کر لیں, پھر آپ ہی کی سیٹ دے دیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ کریں. کوشچن اسی کے اوپر کر لینا, یہ جو کل کیا آپ لوگوں نے, جو نہیں آپ یہ کا کوشچن آپ نے سنا, ان کا کوشچن تھا کہ بھئی الیکشن وہ 2/3 میجورٹی کسی پارٹی کو بھی نہیں دیں گے. تو آپ کا اس میں کیا ہے کہ بھئی یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں کٹ کریں گے یا شاید پی ٹی آئی کو ایک صوبہ دیں گے اگر الیکشن ہوتے ہیں, اور مین ان کا ایم ہے وہ اڈے دینا, فوجی اڈے دینا اور اسرائیل کو منوانا. جی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے عظمت بھائی؟ اس کے اوپر یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جی اسرائیل کو تو مان لیا انہوں نے, اور آگے بھی مانیں گے. ابھی صرف اندر کھاتے مان لیا, آہستہ آہستہ اوپنلی کر رہے ہیں تو وہ کر دیں گے. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک صوبہ دینا یا مختصر رکھنا, چھوٹا کرنا چاہیے اس کو, یہ بات بھی ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ان کو ان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ کے پی کے ان کو دے دیا جائے, خان کو, سندھ زرداری کو, پنجاب اور بلوچستان نون لیگ کو. جی سر شکریہ. ایک سیٹ دیں جی ان کو, رکشی آپ ہی. آپ ہی کی سیٹ دیتے ہیں. اچھا یہ جاتے جاتے کر دیں کہ ٹی ایل پی والے کدھر گئے جو اسرائیل کے خلاف تھے, تو یہ اسرائیل کو اگر منواتے ہیں تو اس ٹی ایل پی والے کدھر چلے گئے؟ ساتھی صاحب اس کے اوپر میں بات کھل کے کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے ٹائم دیں تو, لیکن میں نہیں چاہتا کہ دوسروں کا میں حق ماروں, اس لیے. بیفتی بھائی دوسرے بھائیوں سے لینا پوائنٹ آف ویو, اس کے بعد میں پھر میں بات کر لوں گا. بیفتی اچھا بھائی 1 منٹ میں ایک چیز چاہتی ہوں کہ ابھی میں نے دیکھا کہ کوسا لطیف کوسا اس نے پی ٹی آئی کا جوائن کیا نا. اب ماشاءاللہ, یہ جی جی اعتزاز بھی انشاءاللہ آئیں گے. یہ نہیں, وہ آج ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ وہ خود بات کیا کہ میں جوائن کیا, 2 دن کے بعد کانفرنس کر رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی مجھے اچھی ابھی میں خبر ہے. نے کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں ہے, ابھی میں نے سنا اس کو. یہ امید تھی مگر کنفرم آپ نے کر دیا تو بڑی نہیں اچھی جی, بات ہے. ابھی میں نے وہ 2 دن کے بعد کانفرنس کرتے, میں نیچے جاتی ہوں دوسروں کو اوپر لے کر آؤ, بس اتنا میں زبردست. چاہتی اچھا تھی. ایک چیز میں قابل سسٹر بول دوں, باقی سب جی بہن بھائیوں کو بھی جس کے پاس بھی کوئی بریکنگ نیوز ہو تو پلیز آپ نیچے کامنٹ کر دیا کرو. ہم ڈیبیٹ کے اندر بھی آپ کو اوپر اٹھا سکتے ہیں, اور وہ کیونکہ یہ obviously یہ کوئی فکس چینل تو ہے نہیں, تو ہم آپ کو جیسے قابل سسٹر کے پاس بریکنگ نیوز تھی, کسی کے پاس بھی ہو آپ نیچے کامنٹ کر دیا کریں, ہم ڈیبیٹ کے اندر ہی آپ کو اٹھا سکتے ہیں. جی بسم اللہ. اوکے, جی شکریہ. میں نیچے جاتی ہوں آپ دوسرا کو لے بیٹھو, کر. ہمارے پاس سیٹ ہے, قابل سسٹر سیٹ ہے. جی چودھری مدثر اوکے بھائی آپ کے پاس اوکے آتے ہیں. چودھری اوکے. مدثر بھائی. جی جی بی ایف ٹی بھائی. اوسی بھائی نے چھوڑا تھا, اگر آپ نے سنا ہے, نہیں تو میں ریپیٹ کر لیتا ہوں. نہیں میں نے نہیں سنا. عظمت نے نیچے لکھا تھا تو میں نے رکشی کو ریکویسٹ ڈال دیا, پتہ نہیں وہ کوئی بات نہیں, وہ میرے خیال سے وہ نکل گئی ہوں گی کیونکہ وہ ڈیفرنٹ براڈوں پہ جاتی ہیں, تو شاید وہ کہیں اور سے ان کو کال آ گئی ہوگی. لیٹس موو آن. تو مدثر بھائی یہ کوشچن انہوں نے ڈالا تھا کہ بھئی شاید پی ٹی آئی کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کٹ کو سائز کریں گے, ہماری سیٹیں یہ کم کریں گے, زیادہ جیتنے نہیں دیں گے ہمیں, اور شاید زیادہ سے زیادہ ہمیں ایک صوبہ دے دیں کے پی کے کا, اور باقی ہمیں یہ کٹ ڈاؤن کریں گے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور دوسرا وہ تھا کہ بھئی ابو حمدان بھائی نے بات کی تھی کہ شاید ان کو اڈے دیے جائیں گے, اور تیسری بات کہ بھئی اسرائیل کو منوانا ہے. تو ان تینوں پہ آپ اگر آپ اپنا بات کر لیں, اور ساتھ میں وہ ایک تھا کہ اگر اسرائیل کو عظمت بھائی نے بولا آلریڈی انہوں نے مان لیا ہے, تو اس پہ پھر یہ ٹی ایل پی والے اور یہ مولوی صاحب کدھر چلے گئے, یہ اس پہ اگر آپ بات کر لیں. بسم اللہ میرا بھائی.
ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਟੀਆਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 80% ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਏ ਦੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਏ ਦੀ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਣ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਔਰ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋਣ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 80% ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਰੋੜ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਦੇ। ਆਵਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿਆਂਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿਆਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ, ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਪਹਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਸਾइड चेंज करे। तीसरा सवाल क्या है अभी एफटी भाई? अमेरिकन अड्डे जो है कि अमेरिकन अड्डे देने का है, और ये इसराइल में ये था, मैंने क्वेश्चन किया था अजमत भाई का कि भाई वो दोबारा आ गए इंशाल्लाह। कि टीएलपी वाले किधर गए? ये तो बहुत अगेंस्ट थे ना यहूदियों के और बाकी लोगों के, ये काफी इस्लाम के चैंपियन थे, तो ये कैसे मानेंगे? टीएलपी वाले जो है ना वो खत्म हो गए हैं। उनका किरदार है ना जो वो 26 करोड़ आवाम को पता लग गया कि उन्होंने की किरदार है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕੌਣ ਡੰਡਾ ਚਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ, ਅੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੇ 80-90,000 ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਗੇ ਆਵਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। जी सर। जबरदस्त। अजमत भाई आपके सवाल को आता है सलाम मार देते हैं। अजमत भाई क्या हो रहा है? अगर आपने नहीं बताना टीएलपी की कोई बात नहीं, हम आपसे नहीं पूछते सवाल। खालिद महमूद भाई बिस्मिल्लाह, वेलकम। बीएफटी भाई जबरदस्त। अरसलान भाई आप म्यूट लगा लें, फिर जब जिस वक्त आपका नाम पुकारा जाएगा तो आप फिर बात कीजिएगा प्लीज। ठीक हो गया सर, जज़ाकल्लाह। मेहरबानी जी, थैंक यू। अच्छा, रुखी बहन अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह बीएफटी भाई ओसी भाई ने सवाल किया है, तो ये अगर बगौर देखा जाए तो इन्होंने 2018 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही धांधली की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया गया था उसमें भी, जो कि 2/3 बनता था। लेकिन तहरीक इंसाफ को एक लंगड़ी लूली हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी गई थी क्योंकि खान साहब से कंपनी को डर था कि कहीं खान साहब, और फिर वो डर सही हकीकी मैनों में सच साबित हुआ। वजह ये थी कि खान साहब जो कौल और करार करके आए थे आवाम के साथ, खान साहब उसी पर अमल पैरा थे और आज़ाद और ख़ुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की बुनियाद रख दी गई थी। तो वजह यही थी कि खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट उस वक्त भी चुराया गया था, और वो मैंडेट चुराने के बावजूद, एक लंगड़ी लूली हुकूमत देने के बावजूद, खान साहब ने काफ़ी हद तक पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों को और दीन इस्लाम के लिए जो इक़दामात उठाए, जो कुछ किया, वो भी आपके सामने खुली आंखों ने देखा। और मेरा ख्याल है कि किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आबिद भाई आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रही है, तो मेरा ख्याल नहीं है कि कहीं किसी ने कुछ वो किसी कोई ढकी छुपी बात है, या किसी ने सारा कुछ इस्लामोफोबिया से लेकर शेल्टर हाउसेस और हेल्थ कार्ड सारा कुछ आवाम के सामने, सब कुछ लोगों ने देखा।
تو اس دفعہ بھی اسی قسم کی کوئی نہ کوئی سازش، کوئی نہ کوئی کارروائی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ ان چیزوں کی عادت پڑ چکی ہے، اور چور چوری سے جائے پر ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ یہ ڈاکو لٹیرے چوری سے تو اپنے ہاتھ کو روک سکتے ہیں، لیکن یہ جو ان کی عادت بن چکی ہے، یہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، یہ عادتیں کافی ٹائم بعد جاتی ہیں، یہ عادتیں اتنی آسانی سے جاتی نہیں۔ 76 سال سے یہ یہی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ انتخابات میں مینڈیٹ کو لوٹتے آئے ہیں اور لوٹتے رہیں گے۔ تو ایسی کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کی چالوں کو ناکامیاب بنانا ہے۔ ہم نے اس دفعہ ان کے گریبان پکڑنے اور ان کو دبوچنا ہے، ہم نے، اور ان کو دبوچ کر اپنا مینڈیٹ ان سے واپس لینا ہے۔ اور خدا نہ کرے اگر یہ اس قسم کی کارروائی پھر کرتے ہیں یا کچھ اس قسم کا، تو پھر 4 حلقوں سے بات چلی تھی اور کہاں پر آ کر ختم ہوئی وہ بھی عوام نے دیکھا تھا۔ پاکستان کی عوام نے 126 دن کا دھرنا ہو گیا تھا۔ تو اب یہ جو جہاں سے بات کھلے گی تو پھر وہ کہاں پر جا کر ختم ہوگی وہ بھی عوام دیکھے گی انشاءاللہ۔ باقی دوسری بات کو بھی میں کلیئر کرتا چلوں، جو کہ آپ نے کہا کہ اڈے دینا اور اسرائیل کو تسلیم کروانا، یہ جو باتیں، تو بی ایف ٹی بھائی پھر میں وہیں جاؤں گا کہ 3.5 سال کا دور حکومت مختصر تھا مگر پرکشش تھا، اور بڑا خوشگوار تھا، بڑا محبت والا تھا۔ وہاں پر نہ کوئی ڈرون اٹیک ہوئے، نہ کوئی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئیں، نہ کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے۔ بڑا ایک خوشگوار دور تھا وہ 3.5 سال کا۔ لیکن اب یہ جن کی ایما پر آ رہے ہیں، یہ جن کے حکم پر آ رہے ہیں، یہ جن کے حکم کو بجا لانے کے لیے کبھی واشنگٹن میں جا کر جوتے چاٹنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور کبھی یہود و نصارہ کے در کے اوپر غلامی کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو چاہے وہ TLP ہو، چاہے جمعیت علماء اسلام ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یا خیبر پختونخوا میں وہ جو 2 جماعتیں غداران وطن، چاہے وہ ہوں، چاہے مسلم لیگ نون اور پٹواریوں کی یہ جماعت ہو، یہ سارے یہودیوں کے پے رول کے اوپر کام کرنے والے وہ ہیں جو کہ عاصم منیر کے در کے پالے ہوئے کتے ہیں۔ اور عاصم منیر اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے اعلیٰ ترین ججز، میں ان کے نام لینا پسند کروں گا، جسٹس فائز عیسیٰ، عمر عطا بندیال اور عامر فاروق دلاور، یہ وہ دگڑ دلے ہیں جو کہ یہودیوں کے پالے ہوئے غنڈے ہیں، اور یہ غنڈہ گردی عدالتوں میں کی جا رہی ہے، اور یہ سارے ایک ہی ایما کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہود کو بچانا ہے، انہوں نے ہنود کو بچانا ہے، انہوں نے یہودیوں کا دفاع کرنا ہے، چاہے ان کی عوام مرتی ہے تو مرتی رہے۔ ان کو نہ پاکستان سے کچھ غرض ہے، نہ پاکستان کے عوام سے ان کو کچھ غرض ہے۔ ان کے اپنے ملات، ان کی اپنی پرآسائش اور پرکشش زندگیاں جو ہیں تو وہ امریکہ اور یورپ کی گلیوں میں گزرتی ہیں، یہ یورپ میں رنگ رلیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ تو میری جان، انہوں نے اپنے ملکوں کا دفاع کرنا ہے، چاہے وہ نواز شریف جیسا دلہ ہو، چاہے وہ TLP والے ہوں، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام والے ہوں، یا فائز عیسیٰ اور عامر فاروق جیسے دلال جنہوں نے عدالتوں کو کوٹھا بنا کر رکھا ہوا ہے، اور خود ان کی دولت کی تھاپ پر اپنے آپ کو رقاصہ بنا کر مجرا کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کی عدالتیں مجرے کی شکل میں بالکل پیش ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو اتنا کچھ ذلیل کر دیا ہے کہ میں جس کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی۔ تو انہوں نے تو ہمیشہ یہودیوں کو اڈے ہی دینے، اور انہوں نے پاکستانی قوم کا پہلے بھی خون بیچا تھا، اب بھی یہ خون بیچیں گے۔ کبھی وزیرستان انہوں نے بیچا، کبھی وزیرستان کے مسلمانوں کو انہوں نے بیچا، کبھی وزیرستان کی معصوم بہنوں کو انہوں نے بھائیوں سے محروم کیا، کبھی ان کی عورتوں کو۔ تو یہ کرائے کے قاتل ہیں، اور یہ کرائے کے قاتل قتل کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ جی اوور ٹو یو۔ جی زبردست ماسٹر صاحب، آپ کے پاس یہی 3 کوشچن آتے ہیں، اگر آپ اپنے کوشچن سن لیا، نہیں تو میں ریپیٹ کر دوں گا۔ جی ماسٹر بھائی۔ جی السلام علیکم جی، ریپیٹ کر۔ نہیں میں نے سنے کوشچن سر جی، جو ہے نا انتخابات، تو یہ تو ان کو صحیح طریقے سے کرانا پڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہی کوشچن آپ کا انتخابات کے بارے میں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں، تو یہ تو ان کو صحیح طریقے سے کرانے پڑیں گے، عوام کرائے گی سارا کچھ۔ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ تو ابھی سے نہیں کر رہے، یہ 76 سال سے کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن پہلی دفعہ عوام جس طرح کا
ठीक है उस तरह लोग नहीं निकले बाहर, लेकिन इंशाल्लाह मेरे रब का करम हुआ तो जो अरशद शरीफ का खून है, जिले शाह का खून है, जो इमरान रियाज की ज़बान इन्होंने बंद की है, सारी दुनिया ने देखी है, सारी खुदाई ने देखा है जो जुल्म इन्होंने किए हैं। इंशाल्लाह इन लोगों की कुर्बानियां रायगान ही जाएंगी और ये कौम जो है ना देखेगी, इंशाल्लाह तरक्की भी देखेगी, खुशहाली भी देखेगी। जो 76 साल से इस कौम के हकूक इन लोगों ने दबाए हुए थे, उनसे आज़ादी का टाइम आने वाला है इंशाल्लाह। और जो आप कह रहे हो कि अड्डे शड्डे खत्म, कोई अड्डा किसी कुत्ते को नहीं मिलेगा। हमने हमारे मुल्क में हम जिन यहाँ वेस्टर्न में रह रहे हैं, यहाँ कुत्ता भी मरे ना तो ये लोग पूरी का पूरा रोड बंद कर देते हैं। तो हमारे मुल्क में पहले इतने लोग 80,000 प्लस लोग हमारे शहीद हुए हैं। कोई किसी को अवाम अब कोई अड्डा किसी को नहीं देने देगी। इन्होंने अगर आर्मी का ये रखना है, अपनी स्टैब्लिशमेंट रखनी है या सारा कुछ, तो इस कौम के लिए इनको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज इनका कोई ठिकाना पाकिस्तान में अब नहीं रहेगा। तो बिल्कुल सारा कुछ ये जुल्म, क्योंकि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, वो कैसे कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता, क्या वो अपना है डायलॉग। इसलिए इन्होंने बहुत जो जुल्म किए हैं, सारा कुछ किया, तो जिन लोगों ने खून दिया अपना, इंशाल्लाह टाइम आ गया कि लोगों के उनका खून का रंग जो है ना, अल्लाह हमें जो है ना अपनी इस मुल्क की तरक्की के खुशहाली में देगा इंशाल्लाह। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सफर किया है, बहुत ज्यादा, इस कौम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं हमको। एक कौम तो इन्होंने बनने ही नहीं दिया। जो ये लीडर आजकल आप फेसबुक पे नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे, यकीन करें जियो पे वो 90 बंदे सुन रहे थे और 90 के 90 खुदा जानता है कि वो उस पे लानतें डाल रहे थे। ये इनकी हालत हो गई है। तो अगर ये इन्होंने करना है कुछ, या करनी है बेईमानी करनी है, कुछ करनी है, इससे तो मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क चलेगा सिर्फ इमरान खान की हुकूमत आएगी तो ये मुल्क चलेगा, आगे जाएगा। अदरवाइज जैसे ये दिखा रहे हैं जी, ये इनकी जो वो मार्केट है वो जी बड़ी जा रही है, प्लस जा रही है, कुछ भी नहीं जा रहा। इतना पाकिस्तान जो है ना स्टक हो गया कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा एस्टेब्लिशमेंट को भी, ठीक है ना। तो ये सारे किरदार जो है ना, इनकी मौत इकट्ठी होनी है इंशाल्लाह। और खान साहब को अल्लाह पाक ने इज्जत पहले ही बहुत दी हुई है इंशाल्लाह। और इस मुल्क की जो तरक्की है, सारा कुछ है, अल्लाह पाक ने इमरान खान से वो काम लेना है। तो इंशाल्लाह वो वक्त आ गया अब कि जो है ना बेहतर होगा। तो मैं इंशाल्लाह, मुझे तो बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है, मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है। मैं आपको कह रहा हूँ कि 76 साल से हम इस निज़ाम पे बैठे हुए थे, बेड़ा गर्क हमारी नस्लों का हो गया है। और इंशाल्लाह ये कौम अब जो है ना किसी और चीज को नहीं मानेगी। जी थैंक यू। रिस्पेक्ट जी। अरसलान भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं। पहली बार मेरे ख्याल से हमने आपको उठाया और उसके बाद आपको तीनों सवाल आपके सामने हैं। जी बिस्मिल्लाह अरसलान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अरसलान कटारिया है। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, जहाँ से एक गद्दार और जो कहते हैं ना कि आर्मी का पाला कुत्ता था, उस हल्के से मेरा ताल्लुक है। और मैं अपने आप पे बड़ी शर्मिंदा हूँ क्योंकि जो उसकी लीड थी वहां से मेरा ताल्लुक था, जो बड़ी मुश्किल से जीता था, फारूक हबीब। और मैं उस टीम का हिस्सा था। उसके सोशल मीडिया N108 में कंट्रोल था तब। तो प्रेशर बहुत ज्यादा है। अभी भी फिलहाल सेफ जगह पे हूँ। तो मैं ये सर छोटा सा भाई बहुत प्यारी बातें कर रही है, और मैं एक आम सा एक कारकुन हूँ खान साहब का। तो मैं ये भाई सब जमातों का जिक्र कर रहे थे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, काइंडली आप बड़े हैं, मोहतरम हैं, मुझे ये बता दें कि जमात इस्लामी का आप जिक्र नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से वो जितनी मुनाफिक वो जमात है, मतलब कि किसी भी पाउंड से कराची के मेयर के इलेक्शन के बाद वो खुल के खान साहब की हमायत के लिए, अलबत्ता ज्यादती हो रही है, वो सब अवाम को पता है। जमात इस्लामी एक साइड पे है, वो किसी जमात की, बल्कि अलबत्ता किसी जमात के हक में बहुत ज्यादा बोल रही है, लेकिन पीटीआई के खिलाफ और उसके हक में कोई बात नहीं कर रही। तो काइंडली आप मोहतरम बैठे हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, ठीक है, बाकी दूसरे दोस्त हैं, मुझे इस चीज का बता दें कि जमात इस्लामी क्या करना चाहती है और
اس کا کیا لاہمل ہے؟ تو یہ میرا سر کوشچن ہے. تھینک یو. جب آپ کا شارٹ سا آنسر کی یہاں ریپریزنٹیشن نہیں کرتے تو جماعت اسلامی جو بھی کرتی ہے اللہ ان کو ہدایت دے اور اچھے کام کرے، کوئی بھی پارٹی ہو، ایکس وائی زیڈ ہو، مگر ہم دوسری پارٹی پہ بات نہیں کرتے، صرف اور صرف یہاں ہم خان کے لیے بات کرتے ہیں. تو پلیز آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. یہی آپ کا سوال تھا نا ارسلان بھائی؟ ارسلان بھائی اس سے پہلے کہ ہم دوسرے کالر کے پاس جائیں. جی بالکل سر. اور میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہو کراچی میں جی ہم میر بنا کرتے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی خود نہیں کرنا چاہ رہی. بی ایف ٹی بھائی میں ارسلان بھائی کو جواب دے دیتا ہوں. جی جی ارسلان بھائی بالکل آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ دے حکم نال کوئی بھی جماعت اس ٹائم تواڈے ملک دے وچ نہیں ہے جو پی ٹی آئی دا مقابلہ کرے. ٹھیک ہے، بالکل سر. اسلامی جماعت والےاں دا بھی کوئی سانو رولا نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. تسی بالکل پریشان نہ ہو. جتنیاں بھی جماعتاں نے بالکل بے شک ایک پاسے ہو جان، پوری اسٹیبلشمنٹ بھی ایک پاسے ہو جان، پھر بھی تانوں کوئی فکر نہیں ہے. تسی قائم اور دائم ہو انشاءاللہ اللہ دے حکم نال. مہربانی. کہ جی بہت بہت نے جوائن کیا، آئی تھنک وہ کال پہ چلی گئی ہیں. رخشی سسٹر آپ کی باری ہے، مائک آپ اوپن کریں، نہیں تو عظمت بھائی آپ اپنا وہ ٹی ایل پی والا کریں، جیسی وہ آئیں گی مائک ان کو دے دینا. جی بسم اللہ. رخشی سسٹر مائک اوور ٹو یو، بسم اللہ. میری آواز آ رہی ہے؟ سب کو سامنے آئی مدد نہیں، وہ میں عظمت بھائی کو ہی سنوں گی کیونکہ عظمت بھائی نے میسج کیا تھا بار بار. میں نے ان کو بتا دی تھی کل کی سچویشن، اس وجہ سے میں آنا نہیں چاہ رہی تھی، تو انہوں نے بولا کہ نہیں آپ آئیں. میں سننا چاہوں گی، تو میں بار بار مائک ملا تو میں نے کہا چلو انٹرپٹ نہیں کرتی، بیٹھتی ہوں، بعد میں بتا کے نیچے چلی جاؤں گی. کوئی ایشو نہیں. عظمت بھائی آپ بات کریں کائنڈلی نا. بسم میں اللہ. بات کریں جو بھی ہے نا، ابھی جو کویشچن پوچھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ اپنا دیں، کمنٹ کریں، ٹھیک ہے. باقی بات جو ہے وہ بعد میں کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہوتا رہتا ہے. تو آپ کو ابھی ٹائم دیا جا رہا ہے، آپ بولیں جو بات کرنی ہے آپ کریں پلیز. عظمت بھائی میں نیچے جا کے سنتی ہوں. ویسے بھی وہ بی ایف ٹی بھائی کہہ رہے تھے میں کافی اسپیسیز پہ جاتی ہوں تو دیکھتے ہیں کیا کیا ڈفرنٹ اسپیسیز میں ہو رہا ہے. میں یہ سن رہی ہوں. اوسی بہن پلیز، یہ بی ایف ٹی بھائی نے نارمل بات کی ہے، جیسے کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ دوسری براڈ پہ بھی جاتے ہیں. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، ناراض نہ ہوئے پلیز، آپ بڑی بہن ہیں. نہیں وہ ناراض ہونے والی نہیں ہے اور نہ ہم ناراض ہونے دیتے ہیں. ہمارا اثاثہ یہ. رخی بہن آپ بیٹھے 1 منٹ، عظمت بھائی کو فارغ ہو لینے دے. میرا خیال ہے انہوں نے چائے کہیں سے مل گئی ان کو. خالد محمود بھائی دیکھو، یہاں پر ہم کسی سے دوستی اور دشمنی کے لیے نہیں آئے، ہم خان کے لیے آئے ہیں. میں نے نیچے دیکھا، نیچے ان کی آئی ڈی نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. جب آئی ڈی نہیں ہے، میرے پاس کوئی جادو تو نہیں ہے نا کہ میں وہ جادو کا لیمپ رب کروں گا. ٹھیک ہے نا، اس لیے میں نے بولا تھا. ہمارے یہاں پر ظفر بھائی آئے ہیں، وہ دوسری بلاٹ پہ چلے گئے ہیں، تو ہم جاتے، میں خود بھی جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں دوسری آئی ڈی سے دوسری بلاٹ پہ جاتا ہوں. اس کا اچھا کوئی بی ایف ٹی بھائی ایک منٹ عظمت بھائی آپ بات ایک منٹ. اوے سارے کسی نے نہیں بولنا، کوئی بھی نہیں بولے گا. رخشی بہن، پہلی تو بات یہ ہے کہ نہ تو یہ ہمارا وہ کوئی سلسلہ ہے اس قسم کا، تو نہ ہم کسی کو راضی کرتے ہیں، تو نہ ہم کسی کو ناراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. ہم کئی دفعہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا میری بہن. تو ان چیزوں کا بالکل ہم نہ تو شکایتیں لگاتے ہیں، تو نہ ہم جو ہے نا وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن. آئیو جواب دو پلیز. ٹھیک ہے. کوئی عظمت نہیں بات کرے گا، کوئی آدمی بات نہیں کرے گا. عظمت پلیز. ہاں جی. بی ایف ٹی جو کچھ بات کر رہا ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے، وہ اپنا پروگرام صحیح چلا رہا ہے، وہ اپنے سسٹم کو صحیح چلاتا ہے. اس نے کوئی غلط بات نہیں کی. میں بھی کل سن رہا تھا، سارا کچھ سسٹم. ٹھیک ہے نا. اچھا اگر آپ کو پسند ہے، بسم اللہ میری بہن. میری بات سنیں عابد بھائی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے عظمت بھائی. ایک عظمت منٹ. بھائی بھاویں میری نہیں بہن، میرا ویر. نہیں میری بات سنیں، 1 منٹ پہلے بات سن لیں نا. آپ لوگ اپنی بی ایف ٹی بھائی نے بھی بات کر لی، آپ نے بھی کر لی، سب نے کر لی. ٹھیک ہے. میں نے بھی سنا سب کو، آپ کو بھی سنا. ٹھیک ہے. آپ نے جب بھی نہیں میں کوئی غلط بات نہیں کرنے لگا ہوں. عابد بھائی مجھے پلیز کمپلیٹ کرنے دیں. ٹھیک ہے نا. آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ میں وہ بندہ نہیں ہوں. نہیں
ਨਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਬਦ ਜਨਾਨੀਆਂ ਭਾਈ, ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਖਾਲਿਦ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਓਹੋ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ एक ਇਸ਼ੂ मिनट ਚੁੱਕ ਕੇ अजमत ਤੁਸੀਂ भाई, ਲੈ ਕੇ अजमत ਆ भाई, ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੀ ਆਬਦ ਭਾਈ, एक सेकंड ਆਬਦ अजमत ਭਾਈ भाई, ਇੱਕ अजमत ਮਿੰਟ। भाई एक सेकंड, आबिद भाई तुसी भी जी एक सर। सेकंड प्लीज, दो में चुप कर जाओ एक सेकंड मेरे ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਸ਼ੀ ਭੈਣ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ एक सेकंड आबिद भाई, ਤੇ आबिद भाई ਮੇਰੀ एक ਮੇਰੀ सेकंड। ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ आबिद ਲੋਕ भाई, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ आप ਕੋਈ अपनी ਸ਼ਿਕਾਇਤ बात ਨਹੀਂ सुनिए ਲਾਈ। जा रहे हैं, मेरी बात सुनिए। अगर आपने कल सुनी है सारी बात, आप होस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको टीएलपी भी मिलेगी, यहाँ पे आपको नोंदी के भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको कटर पीटीआई के मिलेंगे, कटर ਮੇਰੀ पटवारी ਮੇਰੀ मिलेंगे। ਸੋਹਣੀ सुनिए ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ सुनिए, ਮੇਰੀ प्लीज बात सुनिए। ਮੇਰੀ अभी ਧੀ आपने क्या ਮੇਰੀ ਧੀ बोला कि ਉਹ हम ਧੀ यहाँ ਰਾਣੀ पे ना ਉਹ मनाने ਧੀ के ਰਾਣੀ लिए ਸੁਣ ਧੀ ਰਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਬਸ ਜੇ ਦਿਲ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। जी बीएफटी भाई ओवर टू यू सर। बीएफटी भाई आप चलाएं जिस तरह आपकी मर्जी उस तरह चलाएं। भाई आपने वो के बारे में बात करना था कि वो इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपका ज्यादा ग्रिप है तो बिस्मिल्लाह करें आप। और अजमत भाई एक किसी कुड़ी ਦੀ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਵੇ ਸਵਾਏ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਬਲੀ ਭੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ 100 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਜੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਬਾਦ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ। ਬਿਲकुल अहमद भाई अहमद भाई ऐसे तो यार क्या होता है यार, ये क्या चक्कर है यार, हम यहाँ इमरान खान के लिए बैठे हैं, ऐसे नहीं कर सकते। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਏ ਕਾਬਲੀ बहन के किसी की बात नहीं जानते। जी काबली बहन आप आओ। तारिक भाई आपके पास आते हैं, वेलकम आपका। एक मिनट जरा, हमारा थोड़ा सा कोई गर्मा गर्मी हो रही थी तो उसको थोड़ा डिफ्यूज करते हैं। तारिक भाई बिग रिस्पेक्ट, अभी काबली सिस्टर से बात कर लेते हैं। जी काबली सिस्टर वेलकम। फिर तारिक भाई आपके पास आते कोई हैं। बात नहीं, मैं सुन रहा हूँ। शुक्रिया भाई। मैं एक बात बताती हूँ, आज मेरे भी जरा मैं एक बात म्यूट करें तारिक भाई। वो गलती से था सिस्टर, आप बात करो। मैं भी आज ज़रा बहुत गुस्से में हो गई, क्योंकि ये तो बुरूद में ऐसे होते रहती है, ये जो खुद छोटा चीज़ में गुस्सा होता है, मगर इतना नहीं कि बिल्कुल वो उसमें जंग और एहतराम ना हो। ये तो हम लोग इधर बैठ के इमरान खान और पीटीआई के लिए हम लोग इधर बहन देखो, आप कितनी दफा नीचे जाती हो, आप कितनी दफा नीचे जाती हो? मैं तो जी ये तो ये कोई बात इसमें कोई वो नहीं तो कि नीचे जाओ, और मैं तो 10 बार नीचे खुद जाती हूँ, 10 बार मैं खुद आती हूँ। और ये फरिश्ता को देखो, फरिश्ता को देखो प्लीज तारक भाई, कितनी दफा नीचे जाती है, कितनी दफा ऊपर आती है फरिश्ता भी। काबली बहन एक मिनट, आबिद भाई सिर्फ एक मिनट, मैं एक बात कर लूं। तारक भाई सबसे पहले जी मेरा तो म्यूट ही है, मैं बात नहीं कर रहा। जी तारिक भाई सिर्फ एक मिनट मुझे दीजिएगा। जी तारिक भाई, जब नाराजगी माफ। आपको पता है मैं आपका दिल की गहराइयों से एहतराम करता हूं और मुझे आपके साथ बात करने में मजा भी बड़ा आता है। अच्छा आबिद भाई, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर काबली बहन को, फरिश्ता को और अबू बकर को दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ कि जब भी हमें सीट की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने बगैर, हाँ, और मानी भाई उनका जिक्र ना करें तो फिर नहीं अच्छा लगेगा। वो एक तो मुझे उनसे, मानी से तो मुझे ख़ासी उल्फत है, मोहब्बत है, क्योंकि वो मेरे दिल के करीब रहता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मानी। उसकी मैं बात नहीं करता हूं। बाकी इन तीनों को मैं दोनों हाथों से सलूट करूंगा। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब भी सीट की ज़रूरत पड़ी बगैर किसी बात के
یہ نیچے چلی گئیں. میں اپنا کہوں، میں خود اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں، اور جس وقت بھی کچھ بات ہوئی مجھے، میں نیچے چلا گیا، 2-3 آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ میں نیچے بیٹھا، پھر میں اوپر آ جاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں امت مسلمہ کا ایک لیڈر ہے عمران خان. یار اس کی ذات کے اوپر کتنے اٹیک ہوئے. آپ کہتے ہو کہ میں فالور ہوں، میں عمران کا فالور ہوں، میں عمران کا جانشین، اور پھر بات کرتے ہو تو اپنی انا کو اتنے اوپر آپ نے لیے ہوئے ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اپنی غیرت کا ٹوکرا سر کے اوپر رکھ کر آپ ہم پر بیچتے رہتے ہیں. یار ہر بندہ صاحب عزت ہے، ہر بندہ عزت والا ہے، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر بیٹھ کر باتیں کرے اور دوسرا تیسرا اپنا ٹائم دے رہا ہے. ہر بندے کی سیلف ریسپیکٹ ہے اور ہر بندے کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، لیکن جب بات خان کی ہو رہی ہے تو اپنی عزتوں کو اپنے گھروں میں رکھیں اور آ کر ادھر بیٹھیں. جو بات ہو رہی ہے اس بات کے اوپر عمل کریں. میں تو یہی کہوں گا. باقی میں تمام دوستوں کی عزت کرتا ہوں، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہاں پر میں سیٹوں کی اگر کوئی بات ہوئی ہے تو میں ان میں سے ان تینوں کو بالخصوص مانی کو ساتھ میں ملا کر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے. خالد بھائی آپ کو کتنی دفعہ ٹوکا ہے؟ آپ ہمیشہ کہتے ہو میں گجنی ہوں. وہ بیچارہ کسی خود اور چلے جاتے ہیں نیچے. یار ہمارے پاس کیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کتنا سسٹم ہوتا ہے. اب اگر بی ایف ٹی نے اسے ٹوکا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بی ایف ٹی اپنا صحیح کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تھوڑا نکل کے مقصد کے لیے بیٹھے ہیں نا اس کو کریں گے. لڑائی جھگڑا جو آتا ہے جو نہیں آتا نہ آئے. کام تو نہیں رکتے، جنگیں رکتی نہیں ہے بندوں سے نا. اب دیکھیں تو آپ کہہ رہی ہیں جو ڈبیٹ کر رہے تھے فرشتہ بہن، رولا والنے کا مول ہی نہیں ہے نا. عظمت بھائی اسے کہہ رہے تھے اٹھاؤ، ٹھیک ہے اٹھا لیا. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ یار آپ شروع ہو جائیں سارا کچھ چھوڑو اس چیز کو، آگے چلو. ہم آپ کہہ رہی ہیں ڈبیٹ کو جنہیں رولا ڈالنا میری سائڈ سے آ جائے گا رولا ڈالنا. ایک منٹ دے دو، میں کام میں بزی ہوں، اس وجہ سے میں اوپر آیا. خالد بھی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم کو ویلکم کیا بہت دل کے گہرائیوں سے. میں ایک بات کروں گا، جو ادھر میرے خان کے سپاہیوں کے ساتھ کچھ بھی ہوگا نا میں نہیں چھوڑوں گا. جو میرے اس پل میرے ادھر پینل پہ کوئی آ کے نا بات ایسی کرے گا، ہماری بات کسی کی نہیں سنے گا، اس کو نیچے پھینکو. ہمیں نہیں چاہیے وہ بندہ. بس بی ایف ٹی ادھر ہمارے اس فارم کی عمران یہ ادھر فارم کی کوئی بات ہے جو ہمارے ادھر فارم کو کوئی خراب کرنے کی جو بالکل. جرات رکھتے اس کو نیچے دیکھو آپ سب گواہ ہو بی ایف ٹی کتنا کام کرتا ہے، کتنا بہت زبردست کام زیادہ کرتا شکریہ سب کو. بھی آتا بی ایف ٹی ابو کتنا بکر آپ کو زبردست آواز کام نہیں آ کرتا رہی ہے. ہے. بی ایف ٹی کا میں کام اس دیکھنا. ٹائم تالیاں کام میں بجا دیں اس بزی بھائی ہوں. کے لیے جو تالیوں والا ہوتا ہے نا اس میں وہ بجا دیں. تو ہم کہہ رہی بی ہے ایف ٹی کے نہیں بی ایف ایک ٹی منٹ کے اوپر کوئی بھی نہیں بات نہ کرے. کیا خیال ہے جو عمران بی پر؟ ایف ٹی پہ جو بی جی ایف ٹی بھائی میں بات کرے گا میں اس کے اندر بھی گھس جاؤں گا، لیکن میں اتنی بات نہیں کرنا چاہتا. بی ایف ٹی زندہ باد رہے گا اور ہے ہمارے دلوں میں ہے. سب نیوٹ کور کے نعرہ لگائے خان کے لیے. بالکل. سارے نیوٹ کور ہے. اوسی بھائی پلیز فرشتہ ہو واجد چودھری صاحب نیوٹ کھولیں. سب سے پہلے نا عمران خان زندہ باد، اس کے بعد نا سارے بندے زندہ باد، اس کے بعد میں خود، چپ کر تو چائے بنا چپ کر. اس کے میرا بعد میری ٹائم ہے اس چائے. ٹائم نہیں میرا ٹائم ہے. عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. عمران کے جان نثار بے بے شمار بے شمار شمار بے شمار عمران خان کے جان نثار بے بے شمار شمار. بے بے شمار. شمار. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بی ایف ٹی بھائی او نہیں بی زندہ ایف زندہ ٹی باد، نہ کرو یار، بی ایف زندہ ٹی نہ باد، کرو زندہ یار باد. پلیز. نہیں بی ایف ٹی نہیں بی نہیں، ایف ٹی عابد بی ایف ٹی حسین زندہ باد. بی ایف ٹی بی ایف ٹی. نہیں نہیں، عابد دیکھو حسین محبت زندہ باد. بتاؤ نہیں بتا نہیں ٹیم نہیں. ورک خالد کہہ لینا، خالد مجھے زندہ کہہ باد. لو مجھے کہہ لو مجھے. اچھا خالد ٹیم ٹک ٹاک زندہ باد. ٹیم ٹک ٹاک نہیں زندہ میں باد. عابد بھائی میں ٹیم آپ کے ٹک ٹاک قابل ٹھیک نہیں رہے ہوں. گا. میں تو ٹیم ٹک خالد سیکھنے ٹاک. کی کوشش کرتا ہوں. سینئر ٹیم کے سینئر. خالد سے میں بات کر رہا ہوں. جی خالد جی. یار بتاؤ یار، بی ایف ٹی نے کوئی ایسی اس کے اوپر جو بھی آتا ہے آگے اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے. یار یہ کوئی بہن جو ہے وہ کوئی
अति हो गया आबिद भाई BFT का और मेरा सतारा ही कुछ इस तरह है कि हमारे ऊपर जिसका रेशा होता है हमारे ऊपर आकर उतार देता है। वजह ये है कि हम बोलते नहीं, हम खामोश हो जाते हैं और हम पर ही रेशा। और मैं ये कहूँगा, मैं अपना ये कहूँगा, मैं BFT भाई का नहीं कहूँगा, मैं अपना ये कहूँगा जिसको गुस्सा आए यार मुझ पर उतार लिया करो, कोई नहीं, आपस में आप नाराज ना हो। अब मेरी बात सुनो ना, अब आके शुरू हो जाना और पूरी प्लानिंग के साथ आना, ये बड़ी गलत बात है यार। नहीं यार हम भी कोई ऐसे जैसे नहीं बैठे, हमारे बहनों बैठी होती है, हम शर्म और लिहाज कर जाते हैं। हमारे पास भी सवाल बहुत है, मेरा गला खराब है, मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, इसकी वजह ये नहीं है हम चुप करके बैठ जाएंगे, हम भाइयों की बेइज्जती करवाएंगे, मैं उसके अंदर भी घुस जाऊंगा। BFT के ऊपर कोई बात ना अबू बकर, आने देना। आबिद भाई एक ही बात मैं करता हूँ। मैंने BFT को जब भी देखा, जिस बरोड पर देखा, यार हम कुछ चंदे मांगने वाले तो नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपना अपना ठीक ठाक काम कर रहे हैं। देखें कोई भी ऐसा नहीं है जिसने आज तक किसी से कुछ मांगा हो या कुछ इस तरह। लेकिन मैं BFT भाई को और फिर उसके बाद मैं फ़हीम मलिक तो मैं हर वक्त उनको देखता हूँ, मेरे साथ हैं हर वक्त, मैं उनके शाना बशाना चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इलेक्टेड बॉडी को निकाल कर मैं सिर्फ BFT भाई का ये कहूँगा कि जिस बरोड पर मैंने आपको देखा BFT भाई, मैंने आपको हकीकी मायनों में इमरान खान का जानशीन पाया। मैंने आपको हकीकी मायनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डाई हार्ट कारकुन पाया। इसी वजह से मैंने मुनासिब समझा, मैंने आज तक किसी के लिए, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि मैंने कभी अपने बेटे के लिए भी कोई वीडियो नहीं बनाई। मेरी एक ही औलाद है और मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, मेरी और औलाद ही कोई नहीं है। और मैंने कभी अपने बेटे का नाम लेकर भी मैंने कभी कोई वीडियो या कुछ इस तरह, आप मेरी फेसबुक देख लें, आप मेरी टिकटॉक देख लें, मेरा बेटा भी कहीं जिक्र तज़किरा ना होगा मेरे बेटे का भी। और मैंने BFT भाई आपके लिए, आबिद हुसैन गोंदल बू हमदान और सब का नाम, ज़फ़र भाई का, अपना नज़र भाई का, सब का मैंने नाम मेंशन किया। वजह ये थी कि जिसको खान से प्यार है उसके लिए मेरी जान भी कुर्बान है। तो BFT भाई मैं हमेशा आपकी इज़्ज़त करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। क्यों कि आपने, मैं खुद अपने आप को कहता हूँ कि मैं खान के लिए अगर बेकारी भी बन जाऊँ ना तो इसमें भी मुझे फ़ख्र होगा। और मैं ये दिल से कह रहा हूँ ये बात, मुझे एक एक पाउंड की भीख भी अगर खान के लिए मांगनी पड़े ना सड़कों पर खड़े होकर तो मैं मांगूंगा। हम खान, आपने अपने आप अपना स्टेटस नीचे करके, आपका स्टेटस आपकी नज़रों में और मेरी नज़रों में बढ़ गया है। लेकिन जो लोग सोचते हैं ना कि हमने अपना स्टेटस डाउन कर दिया है, हम अपना स्टेटस डाउन इससे भी ज़्यादा करने के लिए तैयार हैं इमरान खान के लिए। आपने जो कुर्बानी का सिलसिला शुरू किया हुआ है, मैं आपको इसके लिए खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मेरे बस में होता BFT भाई तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आपके कदम छूने के लिए भी तैयार था। इससे बड़ी बात में और कोई नहीं कर सकता। खालिद महमूद, मैं बता देता हूँ बात क्या हुई थी, आप सब सुन लो। वासिफ भी पूछ रहा बात क्या हुई थी। देखो, जिस वक्त आप रोटेट कर रहे होते हो, सवाल रोटेट कर रहे होते हो, कल BFT ने सवाल पकड़ के गया रुक्शी बहन के पास, रुक्शी बहन से सवाल पूछा, उसमें फिर किसी और ने जवाब दे दिया। अनैत लाला बैठे हुए थे, अनैत लाला ने वो कुछ बात ऐसी कर रही थी, अनैत लाला ने जवाब दे दिया। फिर BFT ने ये समझा कि ये जवाब दे चुकी, कुछ और कोई नहीं था, जवाब दे चुकी है। BFT ने क्या किया, अनैत लाला से लेके दूसरे किसी को दे दिया। तो उसके ऊपर जो है ये रुक्शी जो है, वो मेरी बहन जो है वो नाराज होगी। अच्छा, ये काबली बहन क्या ये कोई बात है? फरिश्ता बहन, ये कोई बात है? अगर BFT को पता नहीं चला, उसने आगे से किसी और को दे दिया, तो जब वापस आया BFT, वापस लेके उसके रुक्शी बहन के पास आया, तो रुक्शी बहन नाराज होकर चली गई। और उसने भाई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। इधर 5 दिन पहले मैं 1 घंटा 20 मिनट बैठा रहा, मैं खालिद भाई से फोन पे बात की, मुझे टाइम नहीं दिया गया। ठीक है, मैं भी क्या करूं, BFT के ऊपर बात करूं, BFT ने टाइम नहीं दिया तो आप क्या कर सकते हो, हमारा क्या कर सकते हो उसका? नहीं, हमने देखो मेरी बात सुनो, BFT ने इतना सोना, इतना प्यारे प्यारा चीज सिस्टम चलाया हुआ यार, इसके ऊपर सारे अटैक करते हैं। मैं आप सब भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि
इसका साथ दो, हम ब्राड चला रहे हैं, हमारे पास बंदे आए ना आए कोई मसला नहीं, लेकिन हमने जो है भाई अपने मेरी बात सौ बिजनेस की एक ही है, अपना मेरी बात सौ की एक ही है। कोई इधर मेरी आबिद बे की ब्रोड पर आए जानना है, हमारी लीड बीएफटी करेगा। मैं इनबॉक्स बिल्कुल में भी बीएफटी को ये बताया और पूछ सकते हो, ये सामने बैठा है। मैंने जाकर दूसरी लाइफ में बैठा था, मैंने कहा मैं आपसे बात करनी है। हम लेके आए, हम बीएफटी को आगे बिठाएंगे, जो हमारी बात सुनता है सुने, ना तो दफे हो जाओ, मेरे पास बस टाइम भी नहीं है। तो अबू बकर ठीक है। बीएफटी भाई ओवर टू यू, और चलाओ मेरा वीर, जिस तरह आपके साथ हैं सारे। इससे पहले आप सब भाई अच्छा का बहुत खालिद शुक्रिया। खालिद भाई एक सेकंड दीजिएगा मुझे, आबिद और बीएफटी भाई। एक तो आबिद भाई हम बड़ा टाइम ज़ाया कर देते हैं इस तरह की, रोज़ की कोई ना कोई यहाँ पंचायत डाल देते हैं, मेरा हाल हमें इग्नोर करना चाहिए, इसको शॉर्ट सी बात करके आगे चलना चाहिए। खालिद महमूद भाई कल आप, मैं थोड़ा लेट आया था शायद मैंने सुनी नहीं, अपनी अल्फा राइजेस की कोई आप कर रहे थे, खैरियत थी? मुझे कोई बात समझ नहीं आई उसकी, आप दुआ कर रहे थे उसके लिए, क्या था वो मसला? बिल्कुल अपना ओसी भाई अल्फा भाई की बेटी को गालिबन मेरा ख्याल है कुछ टारगेट किया गया है। अल्लाह पाक उनके हाल पर फिर एक दफ़ा मैं दुआ करता हूँ कि रहम फरमाए, क्योंकि हम सब साहिब औलाद हैं, तो वो कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं थे, स्ट्रेस में थे, तो इसलिए मुझे कहा गया, तो गुनाहगार हूँ मैं तो, लेकिन कहा गया तो मैंने फिर दुआ कर दी। अल्लाह का कलाम है, पढ़ कर अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और अल्लाह पाक मेहरबानी कर फरमा देते हैं। तो उनकी बेटी के साथ कुछ मेरा ये हाल बड़ी मसला अफसोसनाक, खालिद भाई बड़ी अफसोसनाक बात है, अगर वो कनाडा में होते हैं हमारे साथ, यानी मेरा ख्याल है उनके बेटी भी यहीं पे है, जी तो जी बिल्कुल, फैमिली भी उधर ही है मेरा हाँ हाल जी, है। तो यहाँ अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जी इधर यूके में अकबर शहजाद अकबर के साथ नहीं उनके ऊपर एसिड फेंक दिया गया, तो ये तो पटवारी हैं, कहीं भी सर जाकर कुछ पटवारी नहीं है ये, क्या करते हैं खालिद भाई, आप भी भोले बादशाह हो। नहीं, मैं ये मेरे बकायदा मैं पटवारी बताता हूँ सर, मैं आपको, ये हम जो शहजाद अकबर वाला देखें, ये कंपनी के बंदे हैं, इन्होंने अब यूरोप अमेरिका हर जगह पे बंदे अपने छोड़ रखे हैं, इनके एजेंट हैं, आईएसआई के एजेंट हैं, जो टारगेट जिसे कहते हैं ना इंसिडेंसेस वो करते हैं। और ये ऐसा सब्जेक्ट हमें इस पे बात करनी चाहिए, इसको अंडर द ब्लैंकेट नहीं डालना चाहिए। क्या ख्याल है बीएफटी भाई? डेफिनेटली आई थिंक बिल्कुल इस पे मौजू पे आते हैं। सबसे पहले वासी भाई को वेलकम करते हैं, काफ़ी दिनों से मैंने इनकी आवाज़ नहीं सुनी थी, तो भाई अगर सॉरी आप आवाज़ कर दें। आपसे पहले मैं सब भाइयों बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग बड़ा प्यार देते हो, मगर प्लीज़ देखो ये बीएफटी की पर्सनल कोई चीज़ नहीं है, हम खान के लिए खड़े हैं। और मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, चौधरी मुदस्सर साहब की मुझे नहीं पता था कि 5 मिनट और 22 सेकेंड की बात हुई थी, वो बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे थे, तो ये वो 5:22 और इनका टाइम थोड़ा कम हो गया था, तो ये टाइम पे इशू था। बीएफटी भाई, बीएफटी भी आप लेके चलें, आपको कोई उधर नहीं रोकेगा। मेरा एक गला खराब है, मैं नीचे बैठता हूँ, किसी को उठाना है तो उठा अच्छा, लें। मैं आप सब लोगों को आप भाई को अपने बोलता हूँ मिशन पे कामयाब रखेंगे, हम आपके साथ हैं। बिग फरिश्ता रिस्पेक्ट। अभी मैं आपकी ब्रोड पर नहीं आ सका, सॉरी। नहीं अबू अच्छा बकर भाई हर बंदे का सलाम। वाकई सॉरी, मैं भूल गया था बीएफटी, मैं भूल गया था। चौधरी आपने कल जो तकरीर की थी ना 5 मिनट और कुछ, हमें नहीं पता कि आपने कितनी तकरीर की थी, तो ये रुक्सी बहन उस वजह से भी नाराज हुई थी कि चौधरी को इतना टाइम दिया, मुझे इतना टाइम नहीं दिया। नहीं, रुक्सी बहन हमारी बड़ी बहन है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। नाराज नहीं होना है यार, सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि नाराज किसी बात से भी नहीं होना, अच्छा ओसी नहीं भाई नहीं, किसी बात से भी नहीं होना। अब हम ओसी भाई बैठे ने हुए ये हैं जो यहाँ पे, हम काम तो कर रहे हैं ना, हाँ, इसमें हम नाराजगी अपना वाली बात नहीं है। अच्छा हम ओसी भाई अपना की काम बात कर पे रहे हैं, आते हम हैं। अपना काम ये करेंगे। अबिद भाई, बीएफटी का जी हाँ। अच्छा ओसी भाई की बात पे आते हैं। देखो ओसी भाई ने क्या कहते थे कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी एक्स वाई नून वाले आ जाते हैं, हमारी अपनी पार्टी वाले जब हमारे साथ ऐसे करते हैं ना, तो फिर मुझे ज़्यादा गुस्सा होता है। आपने देखा मैं चांद भाई को यहाँ लेकर आया था, उन्होंने भी लाइव बोला था कि भाई इस चक्रों में कोई पड़ेगा ना तो हेल विद इट, वो हमारे पास बैठा ना करे। आप लोग बैठे हुए थे, मैं 2-4 और बंदों से बीएफटी वीडियो भाई, बनाई। जी जी आपकी बात टोक रहा हूँ, बिस्मिल्लाह मेरे से बिस्मिल्लाह। गलती हुई, मैंने आपसे माफी मांग ली। इधर क्या हुआ? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल हम भाई 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 हैं। आबिद भाई से एक मिनट, चौधरी भाई एक मिनट, आबिद भाई से पूछो मैंने इनको क्या बोला। वल्लाह मेरे दिल में इतनी आपकी रिस्पेक्ट आई है ना, अभी मैं आज इनसे बात की थी, मैंने कहा वो बंदा तो हीरा है, खान का हीरा है, पूछ नहीं आपके सामने बैठे हुए हैं। इंसान से गलतियां होती हैं, बट मेन चीज होती है कि वी मूव फॉरवर्ड, हम आगे निकलते हैं, और खान के लिए हमने काम करना है मिल के और बैठ के। बीएफटी भाई सॉरी आपकी बात टोक रहा हूँ, आबिद भाई रोजाना मेरे साथ गलती करते हैं।
चलो मैंने कोई कभी बात दिल नहीं। पर आज ली तुम भी मेरे साथ गलती करते हो बड़ा भाई, आपको बोला है ना, आप मेरे साथ अच्छा गलती करते हो कल खालिद कल भाई। मास्टर जी ने मेरे साथ गलती नहीं गलतान किया है। वजह क्या है कि मैं आधे में भूल जाता हूँ बात, मुझे बात याद नहीं रहती, तो मास्टर जी ने गलतान कर दिया है, मुझे बात ही भूल गई। फिर नदीम भाई ने उस दिन मेरे साथ गलती की है। मैं तो भाई किसी की बात ना दिल पर आज तक रखी और ना रखूंगा, और ना ही मैं अल्लाह रखूंगा पाक आपकी मुझे बात। वो तौफीक दे कि मैं किसी की बात दिल पर रखूं, दिल में रख कर मुनाफिकों की जिंदगी गुजारूं। मुझे मुनाफकत ना पसंद है और ना मैं जो बात दिल में हो वो जबान पर होती है इंशाल्लाह। और भाई भी कहना और फिर बाद में इस तरह की बातों को नोट करके अगले के ऊपर अटैक भी करना कि यार इस तरह है, फलाएं, ये है, वो है। तो मैं कल आपको तो बीएफटी भाई आपको भी पता है, ओसी भाई को भी पता है और आबिद भाई को भी पता है कि मैंने कहा था कि मैं सिर्फ लिखूंगा कल, तो वो मैं मजाक कर रहा था सिर्फ। नहीं, एक मेरा एक टाइम एक तो आप खा जाते हो खालिद भाई, मेरा टाइम तो अच्छा आप खा जाते हो हर टाइम, अच्छा हर अच्छा ब्रोड अच्छा पे। मेरी प्लीज प्लीज खान टॉपिक महमूद, खालिद महमूद, यार तू जिगर है अपना, ठीक है ना, बस इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। आबिद भाई, ओसी भाई जो है आबिद वो भाई ओसी भाई नाराज होंगे, तो ओसी मैं भाई आप लेके चले, आप लेके चले। करता हाँ, हूँ। तू जिगर है अच्छा अच्छा। आबिद भाई, मैं एक बात करता हूँ मैं याद आबिद है। भाई जरा भी दिल पर रखूं तो अल्लाह पाक मुझे ईमान ही नसीब ना करे यार। अच्छा मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। देखो आप शेर मरवत की आपने तकरीर सुनी थी ना, जब वो यूके में आए थे, जब उनको माइक दिया गया तो उन्होंने पहली बात क्या की थी, आप लोगों को अगर याद हो? मैं अपनी अपनी सीवियां ना चमकाओ और चुप करके टॉपिक की तरफ आओ। एग्जैक्टली आपको समझ आ गई ना। अब मैं और खालिद महमूद भाई वो उसको मॉडरेट कर रहे थे। उन्होंने कहा था यार लोग आप अपनी तारीफें कम करें और आप टू द पॉइंट आए। तो प्लीज बीएफटी को आप साइड पे कर दें। आप लोगों का प्यार का मोहब्बत का शुक्रिया। लेट्स कम टू द पॉइंट, क्योंकि देखो हमने खान के लिए कुछ ना कुछ सोचना है। कभी ना कभी आप लोगों को पता नहीं चलता, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो जो हम किताबों में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपका दिमाग काम कर रहा होता है। बीएफटी और भाई 1 मिनट मुझे दे दो अगर जी 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 इजाजत जी है। जी सिस्टर, जी सिस्टर। मैं भी आज मेरे साथ भी गलती हुआ आज एक बुरोद में। मैं जल्दी से निकल आया उधर से, मेरे का टाइम जी नहीं दिया किसी जी ने। जी मुझे पता है, ये आपके साथ बैठा है, मेरे ये तो ऊपर आपने बैठा है। छलांग लगा दी, हाँ? छलांग नीचे लगा दी। मैं भी खुद को नीचे उतार दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मर जाऊं तो मर जाती हूँ। ये अल्लाह मैं खैर उधर करेगा। ही जी जी। अच्छा सब भाइयों का शुक्रिया। अब नहीं लेट्स कम टू हाबिब द बहन, पॉइंट। आपकी जरूरत है हमें अभी। शुक्रिया। सब लोगों का शुक्रिया। अच्छा जो वासी भाई, पहले आप तो हमें अपनी आवाज सुना दे। सच्ची मैंने आपकी आवाज काफी दिनों से नहीं सुनी। उसके बाद ओसी भाई इंशाल्लाह क्वेश्चन रखेंगे। जी वासी भाई वेलकम। जी क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, बीएफटी भाई, पहले तो मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन फिर भी आप जो है ना वो पीटीआई के एसेट है। लेकिन मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आजकल जो है ना जितना हमारे पे मुश्किल वक्त आता जा रहा है, तो आप प्लीज़ जो है ना इस तरह का इशू जो है ना उसे मट्टी में डाला करें और आगे चला करें, क्योंकि इतने टॉपिक आएंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आगे जो है ना, तो बेहतर है यानी कि आप जो है ना माफ़ कर दिया करें। किसी के साथ भी कुछ इस तरह का होता है, अगर टाइम नहीं मिलता, आपको पता है बाज़ औक़ात हम सब भी आते हैं, पूरा पैनल होता है, लेकिन ये हर एक के साथ यानी अगर कुछ होता है तो ये छोटी छोटी बातों को नहीं कोई माइंड करना चाहिए किसी को। और जो बड़ा मकसद है ना, वो एक इंग्लिश की कहावत है कि वन हु wants to climb Mount Everest never care about the price of his shoes। कि जिस बंदे के सामने बड़ा मकसद हो ना, वो छोटी छोटी परेशानियों को जो है ना वो खातिर में नहीं लाता। तो मेरा आपसे यही आप सबसे यही गुजारिश है कि यार अगर टाइम नहीं किसी को मिल रहा, तो ये सोचे कि आपके हिस्से का टाइम जो है वो किसी पीटीआई वाले को ही मिल रहा है। तो आगे जो आपको पता है आज जस्टिस फ्रॉड ईसा ने जो पीटीआई के साथ किया, इन टॉपिक्स पे काइंडली जो है ना अब फोकस किया करे सारे भाई। सारे काबिल इज़्ज़त है जो पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं। जो बीएफटी भाई है वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए, क्योंकि वो पीटीआई के लिए जो है ना इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ ये चीज़ों को ना बिल्कुल भी इसको टाइम ना दिया करे। आप कहा करें ठीक है यार, ये किसी ने अगर आपसे कंप्लेन की है तो उसे बस मूव फॉरवर्ड करें, और आप टाइम ना ज़ाया करें किसी का भी, यानी कि अपना भी आप टाइम ज़ाया करें। और इससे क्या होता है कि दूसरे लोगों का भी, और दूसरा जो हमारे लिसनर है ना जो कि पीटीआई के इश्यूज सुनना चाहते हैं, उनका भी जो है ना वो आपको पता है कि वो थोड़ी देर के लिए कुछ लोग आते हैं, सुनते हैं और वो चले जाते हैं। तो अगर हम पर्सनल इश्यूज वो कर
کھڑے ہو گئے اس پہ، تو وہ تھوڑا نا اس سے کوئی پارٹی کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپس میں ایک نا وہ جاتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی پہ ایک مشکل وقت چل رہا ہے تو آپس میں یہ لڑنے لگ گئے ہیں. تو پلیز ان چیزوں کو جو ہے نا ایوائڈ کر کے آگے چلے، ٹاپکس پہ بات کریں، جو ایشوز آپ کو پتہ ہے کس طرح سے 2 ہفتے کے لیے اب آپ کا چیف جسٹس جو ہے جو کہ پاکستان میں سول بالادستی کے لیے آیا تھا اور جو سویلین کہتے ہیں نا سپریمیسی کی بات کرتا تھا، وہ کس طرح عدالتوں وہ فوجی کہتے ہیں نا عدالتوں کے سامنے لیٹ گیا اور کس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹ گیا. ان چیزوں پہ بات کریں جس کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہو. باقی آپ سب لوگ قابل عزت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سارے کام کر رہے ہیں، یہ ہم نے اب سے ایک بنا لینا ہے. وہ شیر افضل مروت نے جو بات کی تھی کہ ہم نے جو ہے نا وہ جو بات ہم آپس میں ایک دوسرے کی تعریف پہ کرتے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے ہم یہ انشاءاللہ جب جیت جائے گا الیکشن پھر ایک سیشن رکھیں گے جس میں ہم سب ایک دوسرے کی تعریف کریں گے. لیکن فی الحال جو ہے نا ہم نے یہ 60 دن جو اگلے کم رہ گئے بلکہ 55 ڈیز ہے اراؤنڈ، تو یہ جو ہے نا یہ پلیز جتنا بھی ٹائم ملے آپ کو، تھوڑا ملے زیادہ، یہ سارا پی ٹی آئی کے لیے کام کرے. تھینک یو سر. ملک صاحب مزمل بھائی ویلکم. عبدل صاحب آپ کو بھی ویلکم جی. اوسی بھائی آپ کوشچن رکھیں، بیک ٹو یو. بہت اچھا ہوا جی، سب کو شکریہ. 53 ڈیز ہے بھائی، ایک ایک دن قیمتی ہے، ہم سب لوگوں نے مل کے انشاءاللہ خان کو جتانا ہے، پی ٹی آئی کو جتانا ہے جی. اوسی بھائی اوور ٹو یو، بسم اللہ. سر بی ایف ٹی بھائی آپ کی نظر ایک شیئر کرتے ہیں، پھر آگے ٹاپک پہ چلتے ہیں کہ تم یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے بی ایف ٹی، تم یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے بی ایف ٹی، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. سر ہمارا آبجیکٹیو بہت ہائی ہے، جیسے واصف نے بات کی ہے. ہم اپنا قیمتی ترین وقت جو ہے، بڑا پریشیس اور ویلیوبل ٹائم ہم اپنی اس کاز کو دیتے ہیں، اور آپ تو اس طریقے سے زیادہ ہمارے دل کے نزدیک ہیں کہ آپ فیس لیس، نیم لیس، اپنی ذات سے بالا، اپنی ذات سے اباو کام کر رہے ہیں. تو ریئلی آئی اپریشیٹ یور ایفرٹس. تو آگے ہم چلتے ہیں. جیسے یہ ہم بات کر رہے تھے الیکشن کی، تو واصف بھائی اوور ٹو یو، آپ رکھیں کوئی ٹاپک، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. جی اوسی بھائی، میرا خیال ہے ہمیں آج جوڈیشری پہ بات کرنی چاہیے کہ جوڈیشری جو ہے پاکستان کی کس طرح سے، یعنی کہ آپ کے خیال میں یعنی یہ کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہے. اتنے مشکل حالات ہیں ملک میں، آپ کو پتہ ہے انصاف نام کی چیز نہیں ہے، اور کس طرح سے فیشزم پھیلا ہوا ہے، کس طرح سے لوگوں کی ماؤں بہنوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے، اور کس طرح سے ان کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے عدالت کی احاطے سے، جو ہے نا وہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ابڈکٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان کی عدالتیں چپ کر گئی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی. انسانی حقوق تو ایک بڑے کہتے ہیں نا کہ ان معاشروں کا مسئلہ ہے کہ جو بڑے انسانی معاشرے ہو، جو کہ یعنی کہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک نیکسٹ لیول پہ پہنچ چکے ہو، جن میں خود احتسابی کا عمل شروع ہو چکا ہو. وہ ان معاشروں، ہمارے ملک میں تو انصاف نام کی چیز نہیں، جو کہ کسی بھی معاشرے کے لیے، معاشرہ ہونے کے لیے ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ وہاں پہ انصاف ہو. تو میرا سوال آپ سب سے یہی، میں تو یہ یعنی پٹ فارورڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ نے چند مہینوں میں اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. آپ کے خیال میں یہ یعنی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک ملی گیم ہو رہی ہے، سارے مل کے جو ہے نا وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ مل کے جو ہے امریکن ایجنڈا کو پورا کر رہی ہے، اور یہ سارے مل کے کھیرے ہیں. جس طرح اب آپ کو پتہ ہے اگلے 2 ہفتے کتنے امپورٹنٹ ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ چھٹی پہ جا رہا ہے، سردیوں کی چھٹی. یہ کیسا یعنی کہ ملک میں قاضی ہے کہ جس کو نظر نہیں آ رہا کہ ملک میں انصاف کی حالت کتنی ابتر ہو چکی ہے. 75 سال میں اتنے برے حالات کبھی نہیں تھے پاکستان میں. تو آپ سب کی قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اور دوسری آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عدالتیں کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ جیسے آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے ایک بار پھر سے 2013 کی طرح آروز کا الیکشن ہوگا، جس میں الیکشن رزلٹ آنے سے پہلے جو ہے نا وہ میاں صاحب تقریر کر دے گے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا، جبکہ الیکشن رزلٹ یہ بھی نہیں پورے ہوئے ہوگے. تو یہ وہی آروز کا الیکشن دوبارہ کروانے لگے ہیں. جوڈیشری کو انہوں نے، لوور جوڈیشری کو، ججز کو، اور ان کو اس الیکشن سے پروسیس سے باہر نکال دیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر کینڈیڈیٹس جو ہے وہ وکیل ہو گئے.
تو انہوں نے بالکل وہ جوڈیشری جو کہ انصاف کر سکتی تھی، جو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن میں اپنا رول پلے کر سکتی تھی، لوور جوڈیشری، اس کو انہوں نے بالکل مائنس کر دیا آج الیکشن سے. تو آپ کے خیال میں کیا یعنی کہ یہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا یہ ٹاپک ہوگا آگے. اوسی بھائی اگر کوئی کسی اور کے پاس اس سے بہتر ٹاپک ہے تو پلیز وہ بتائیں تاکہ ہم اس پہ بات کریں. اسی بھائی بالکل اچھا ٹاپک ہے، مگر اس سے پہلے دیکھو یہ براڈ چلاتے ہیں بڑی زبردست براڈ، اور باقی بھی نیچے نئے لوگ ہیں. تو اگر آپ یہ اکنامک اور سوشل بوائکاٹ کا جو ہم نے جو اٹھایا ہوا ہے ایشو، تو اس پہ اگر تھوڑی سی آپ ہائی لائٹ کر دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے کوشچن آنسر پہ آتے ہیں. جی اوسی بھائی. جی زبردست. بی ایف ٹی بھائی واصف بھی بیٹھا ہے یہاں پہ، تو میرا خیال ہے واصف کو کیونکہ پچھلے 2-3 دن سے تھا نہیں ہمارے ساتھ، جی تو جی لیکن بات ہم نے کی ہوگی، پتہ ہوگا اس کو کہ ہمارا یہ مدعا ہے. اسی پہ ہم آتے ہیں کہ جو جوڈیشری اور یہ جو ویڈیو زدہ، سکینڈل زدہ یہ جو جج صاحبان ہیں، 3 ایسے ہیں جن